8. Para nakain na. Uy, di sa'yo magbilang. After ng 10, babalik sa 1 na lang. 1 to 10 lang. Okay. Alam, practice lang yun. Eto, totoo na. 1, 2, Kasi pa kayo ng konti. Tabi. Yung ba dito ka sa gitna? Ayan. Oval. Ayan, oh. 1, 3, 6, 9 na. 2, 3, go! 1, 2, 3. Grabe naman. Ay, may feelings. Pag walang feelings, tanggal na yung... Ganun ah. Lagyan nyo ng feeling. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 5, 7, 8. 8. 1. Kaya na tanggal. Dikit. Pero siya competitive. 1, 2, 4, 5, 7, 8. 10! May 10 pa. Dikit. Dikit. 1, 2. 5, 7. Alam ko sa papasok pa. 1, 2, 3, go! 5. 7. 8. 6. Dikit. 1, 2, 3, go! 1, 2, 4, 7, 8. Tanggal na si Rina. Umulit ka pa. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 7. 8, 1, 2, 5, 7. 8, 1, 2, 10, 1. 6. Ayan. Masyadong palagarin. Alam mo, tikit kayo. Masakit na kilikili ko sa inyo. Kaya magtikit-tikit. Ano? Ayan ang 20 muna. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 4. 5. Ha? Stay. 1, 2, 3. Okay, konti na lang. 1, 2, 3. Every 1, 2, 4, 5, Ha? 7. 8. 1, 2. 4. 5. Ha? 7. Pati na lang si Simon na lang sa lalaki. Oo, sabi na ako sa... Para sa next day, hirap kayo. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. 1. 2, 4, 5, 7, 8. Ten. 1, 2, 4. 5, 8, 10, 1, 2. Nagilig ko yung kayata. Ay, hihina ako, hihina. Dikit-dikit kayo, dikit-dikit. Ego. Ay, dikit-dikit. 1, 2, 3. 1. 2, 4, 5, 7, 8, 10. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 4, 5. Ay, nari girls, konti na lang. Nagdalawang isip ka pa. Okay, mabilis ha, mabilis. 1, 2, 3, go. 1, 2, 4. Ay, dalawa na
Your battery is 80%.